Good day, viewers. So for today, we will be adding or subtracting rational algebraic expressions. For example, 3x over x plus 1 plus 3 over x plus 1. So since they have the same denominators, what ang ato lang buhaton is, ang first nga buhaton is copy the denominator. Since pareham sila og denominator. And then we will add the numerators or itapo ra ni si 3x dayon kani si positive 3. Pagkahuman ana, i-factor out ning numerators. So we are going to look for common factors. Unsa may common factor na to ani? So in this case, 3 ang ato ang common factor ani niya. So ipagawa si 3 and then 3x divided by 3, that is x. So that 3 times x equals 3x. So mobalik siya og 3x. Next, 3 divided by 3, that is positive 1. So that 3 times 1 equals 3. So nimbalik siya, di ba? And then just copy the denominator x plus 1. Next is we are going to cancel x plus 1 and sa numerator and then x plus 1 sa denominator. So, ang mabili na lang is 3 over 1 or 3. Next, what if they have different denominators just like number 2? So, ang ato ang buhaton ani is mangita taog factor sa aning x squared minus 1. So, unsa may factors na to ani x squared minus 1. You try to recall adtong knowledge ninyo sa factoring. So, this is the sum and difference of two squares, right? Saon galito to pangita sa factors ug ingon ani ang forma. So atong buhaton kay look for square root of x squared, di ba x? So tagsaan naton sila og x. Sunod square root of 1, 1. And then operation plus minus. So mo ni factors sa x squared minus 1. Just copy 2x minus 4 minus 3 over x plus 1. Sunod na tong buhaton kay mangita ta og LCD nila, least common denominator. So in this case, ang ato ang least common denominator is x plus 1, x minus 1. Sunod, tan-awon nato ning first kaning expression nga kaning first expression niya. So since kompleto yung denominators, right? So we are just going to copy 2x minus 4. Dayon sa second nga expression, since x plus 1 raman ang naa diri, bot pasabot, dugangan nato si 3 o x minus 1. Or ato ang multiplyan og x minus 1. Since x plus 1 naman yung denominator diri. Okay? Sunod is
So, ang sunod na tong buhaton kay ang sunod buhaton na to kay ato ang i-distribute ni si 3 ni x o ni negative 1. Kopyaon na gyapon ni siya 2x minus 4 minus kinahanglan nato isulod ang result ani sa parentheses since minus man ang subtraction man ang atuang operation. So, 3 times x, 3x minus 3 over x plus 1, x minus 1. Next na itong buhaton, ato ang i-distribute na po ding negative sign ni 3x o ni negative 3. So, 2x minus 4 and then negative 3x dayon positive 3 over x plus 1, x minus 1. Sunod, ang sunod buhaton kay combine like terms. Combine like terms. Okay, ang sunod itong buhaton kay combining like terms. So, ang mga like terms dari kay si 2x o si negative 3x. Pila man ni sila? So, this is negative x, right? Negative x. Sunod, negative 4 and positive 3. This is negative 1. Over x plus 1, x minus 1. Ma-factor ba ni nato? So, let us try. Napabay ko ano ni factor? Negative x o negative 1. Murag wala na. So, this is wait. Okay, ma-factor pa ni siya, no? So, mahimo ni siyang negative x plus 1 over x plus 1 times x minus 1. Negative x, dayon negative 1, sakto. And then, naka-cancel out na ta. Kani si x plus 1 o x plus 1. Therefore, final answer is, or the simplified form is negative 1 over x minus 1. Okay, another example. So in this case, they have different denominators, no? X plus 1 is in simplest form, so we just copy na lang this one. But sa second expression, we are required to factor the denominator. So, ang factors nato sa denominator kay factors sa x squared, we have x and x.
Dayon, since we have negative 2, kinahanglan ta mangita og factors nga mo result og negative 1. So in this case, 2 ug 1 no, we will just write 2 and 1. And then sa iyahang sign, kinsa may ato ang negative kisa may positive. So in this case, minus man ni dire. Ang kaning minus adto nato ni ibutang sa kung kisay mas dako nilang duha. So in this case, si 2 ang mas dako nilang duha. And then positive ni si 1. So that if we are going to add negative 2x and positive x, negative 2x and positive x, it will result to negative x. Sakto. But, kung ato po ning i-multiply negative 2 times positive 1, this is negative 2. So, sakto ang ato ang pagkabutang sa ato ang mga sign. O, sige. So, copy 2x minus 1. Sunod, mangita na taog ka ng LCD nilang duha. So, unsa may LCD na to? So, in this case, ang ato ang LCD nga ibutang kay x minus 2 times x plus 1. Okay, sa first expression, kare, this one, since x plus 1 ra may naa niya, so ato ang multiplyan si 1 og x minus 2. Dayon diri sa second expression, since kompleto man ihang denominators, wala may kuwang, you just copy this one to now we will put this one inside the parentheses kaning si 2x plus 1 since minus or subtraction ang ato ang operation. Next, 1 times x times 2, this is x minus 2. And then, distribute negative sign ni 2x og negative 1. So, this is negative 2x plus 1 over x minus 2, x plus 1. Sunod, we are going to combine like terms. So, si x o si negative 2x like terms man ni silang duha, kung i-combine ni silang duha, this is negative x. Negative x, unya si negative 2 o si positive 1, negative 1 over x minus 2, x plus 1. Sunod, ato ang i-factor ni si, wala naman ko space, uy. I-factor nato ni si, dili na lang ko musuwat. I-factor out nato ning kare. So, mahimo ni siyang negative x plus 1 over x minus 2, x plus 1. Sakto ba? Negative times 1, negative x, then negative times positive 1, negative 1. Sakto. Then, cancel out x plus 1, yung x plus 1. Therefore, ang mabili na lang kay negative 1 over
Pwede na dili na isud og parenthesis. X minus 2. So, mao na ni ang iyahang simplified form.